мардикори ягон вақт ягон каса пулдор намекунад накардасан шумо бояд ки ягон вақт фикри користиён накунед. Агар бихоҳед ки сарватманд шавед аз ҳамин майнаи саратон користиён буроред навсида. Ягон вақт користиёнро бояд ки на худатон, на фарзандатон, на додаратон ягон каса тавсия накунед. Користиён пуле ки во кор карда мебиёд ҳамон саломатии худаша барқарор кардан наметавонад. Мумкин ки як вақтачия ремонти хона барасад ё туй барасад ё ки як вақтинчия мумкин камото ягон кора буд кунад. Лекин ягон вақт тақдири шумо дигар кардан наметавонад. Кадомото медонед одамое ки 10 сол, 12 сол ё 15 сол ҳар соли рафта омада истоян Россияда. Кадомото мешиносед. Ман багӯям ки кадоме ҳамино сарватманд шуд. 90% ҳаёташ дигар намешавад. ҳар сол мера бо мебиёд. Чиба ки ин вақте ки шумо ҳаракат карда кори сироқа ки мехоҳед ки даромадатона зиёд кунед, тақдири шумо дигаргунӣ намебиёрад. Одам тақдири худашро дигар кардан метавонад ё наметавонад? Шумо мард ҳастед, шумо тоҷик ҳастед, ё ки шумо дигар миллататона дигар кардан наметавонед, ё шумо узбек ҳастед, ё ки шумо японец ҳастед, касе набошад. Инак нигоҳ кунед, ин чизе ки худованд барои шумо уже ҳамин чиза ҷудо карда додагӣ. Шумо ина дигар кардан наметавонед. Шумо мард ҳастед, мард монда натонад кор. Дуруст? Шумо сарбача ҳастед. Шумо фалон оила ба таваллуд шудагӣ ҳастед. Ман дар Айни таваллуд шудам. Шумо дар Душанбе, як кас дар Ғарб, як кас дар Кулоб, як кас дар Вай. Ин чизе ки шумо ба уже шудагӣ ҳасту, ина шумо дигар кардан наметавонед. Ҳамин тақдири шумо. Лекин сифати умра одам дигар кардан метавонад. Сифати умра худи худатон интихоб мекунед. Чӣ хел зиндагӣ бурдана худатон интихоб мекунед. Ин ҳамаш ихтиёри шумо бааст. Кадом мутахассис шав, чӣ хел зиндагӣ кунам, куҷо ба кор кунам, чӣ хел профессионал шав, ҳамин ихтиёри шумо бааст. Яке аз бисёр мушкилии калоне ки дар мардуми мо ҳаст, майнаи сари мардуми мо ҷо шудагӣ аст ки худо натиҳад намешавад. Кадомотон худо ба муроҷиат кардем ва ё ки ман туба наметиҳам. ҳамин чиза мардум ба солои сол, асрои асрашқати хато фаҳмондагӣ. Куҷоша хато фаҳмондагӣ? Хато фаҳмондагӣ шамин ки одамо ба ҳамин чӣ қолаб шуда мондааст. Беҳунарии худаша ҳамин ба оправдат карда гаштан мегирад. Ба ҷое ки ҳунар омӯзад, ба ҷое ки ҳаракат кунад, ҳамин ба оправдат карда мегирад. Чунки ҳамин одам ҳамавақт одам баҳунаков аст. Агар шумо додаратон нос кашад, гӯед ки ҳамин носкашида бас кун, сразу мегӯяд, сразу партофтан мумкин не, мумкин касал шӣ. Баҳона мекунад. Майнаи сари одам нигоҳ кунед, диққат кардесед. Вақте ки кӯдака шумо мехоҳед ки чойники чой ба даст накунад, чӣ кор мекунед? Як бор дасти кӯдака мегиреду ҳамон чойникро мерасонед. Дуруст? дуюм бора чойники гарма ки дид ва намеёрад авалиш қиша. Ин чӣ гуфтага? Ин гуфтага ки майнаи сари шумо ҳамин хел программа дорад ки ҳама вақт шумо защитит кардан мегирад. Аз опасност. Майнаи сари шумо ба ҳамин хел программа заложит кардага интуитивно. Барои ҳамон шумо ҳамин чӣ ба баҳуна кофта мегардед. Баъзе ҳамон чизҳо хубай барои шумо, баъзе шумо хуб нест. Неки аввал лиш би ҳамона накунам. Ман бисёр одамои дидагӣ ҳастам ки мегӯям ки хеста бизнес кун, ва мегӯям ки ин намешавад. Чӣ ба? Конкуренсия бисёр, налог баланд, вай фалон чӣ, истунсун. Чӣ ба ки майнаи сари шумо ҳаракат мекунад, шумоя как будто ҳамон хатарнокие ки оянда ба мешавад, шумо эми нигоҳ дорад. Диққат кардесед. Барои ҳамон майнаи сари шумо доимо баҳуна кофта мегардад. Вақте ки ман дар бораи оне гуфтам пеш аз ине ки мардуми мо ба қолаб шуда мондагӣ, худо натиҳад намешавад. Худо уже додагиаш шумо ба. Чӣ ки шумо ба китобаша дод. Ки фаҳмед? Худо уже шумо ба майнаи сара дод, чашма дод, уже китобаша дод, гуфт ки мана ин туба правила, мана ин туба инструксия, ҳамина хуну кун. Худо уже дод шумо ба. Ки мана фаҳмед? Мана шумо
یک دوره با زندگی داریم که همه اینستروکسیا برای زندگی انسان هست. خداوند ما با اوجه اینستروکسیا اوجه دار و میگوید که من تو با پراویلا من روی همین کن خودت میشه. برای ما وقتی که شما با میخوری آدمی که میگوید که خدا نتیت نمیشه وای همون تنبلای هست که یک از بهونه کاف پروستو بهونه کافته میگردد با جایی که هنر آموزد با جایی که خدا پرسد با جایی که تازه کار شد پروستو آسانتر کن این خیلی نمیشود از گفته گشتن آسان کن عقلی بسیار در کار نیم با من بسیار آدم ها میخواهم که فکرانش شکل میگوید اگر که پول باشد منم میکنم اگر که منم تقا میداشتم اگر که من با وقتر سر میکردم اگر که من قرضدار نمیشدم اگر که من یکم کار نغز یابم اگر که من همین پارتنر خوب میداشتم من همین پارتنر اگر که من بدبدی نمیکرد اگر که من یک زن باعث میداشتم این زنم چیم چیکار که پولای کار کردم را سود کردن اگر که من سرفرزند نمیبودم اگر که من اولی سرفرزند با تولد نمیشدم چه خیلی کار کنیم را سود میشد اگر که من نالا کلو نمیبود اگر که من کنکورنس کمتر میبود اگر که من سولای 90 سر میکردم اگر که من میدونستم چیکار کنم اگر که من با یک آدم باشد که اقلا راه کار نشون تیار اگر که من با یک آدم باشد که کمتر اقلا کمک یاردم کنم من همش دیگر فکر میکنم دائما معنی سر شما با انمی بهونه‌جویی پیدا شده کشتر میگیرد اگر که شما دائما انتظار شده میستید که یکون قوه بیرونه با شما از جا تله میکند شما یکون قوه بیرونه یک روز پیدا میشد و شما با یاردم میکند که دیگرگونی پیدا میشد حیات شما با مثلا دل همون قوه بیرونه یکون وقت پیدا نمیشه و یکون وقت پیدا نمیشه خاطر نبرونه یگونه چیزی که حیات انسان با دیگرگونی میبیارد این فهمش خودش همون مدتی که آدم فهمید که چی خیلی من باید زندگی کنم همینه دویم دین رجدین حساب کردن گرفت آدم با دو تا دین رجدینی یکم دین رجدین یک پدر و مادر تولد که میشه من و شما فقط بدن ما این ما همچون مخلوق تولد میشه سگ هم دین رجدینی دارد گربه هم دین رجدین گربچه هم کدوم حیوانات هم میشه نه که آدم برای تولد میشه شما همون وقتی که فهمیدید که برای چی زندگی میکنه روزی که انسان فهمید که برای چی عمرش باید گذرونه با چی باید عمرش صرف کنه مضمون حیاتش چی است همون روز آدم برای تولد شد تا اون مدت وای انسان نیست وای مخلوق است وای حیوان است هر یک آدم بس جواب نچل است تو از این سرشوی حیوانه برای ما من شما جهل داریم من شما غضب داریم برای شما من شما بخیلی میکنیم من برای شما من عیناً حیوان مجازه اگر دقت کرده بینید شما هم حیوان مجاز رفتار دارید کدوم وقت آدم فهمیدن میشه گفتگن پیغمبر ما با صلی الله علیه و سلم و کس گفتگن عین قهرش رو نگاه کن آدم عین قهرش با چیزی که همین سرش با بیاد تای دلش با پر شده که گفتم میگرد یکی از نشونه هاش همینه برای همون روزی که آدم فهمید که برای چی زندگی دارد همون روز همچون انسان تولد میشه شما همون روز جشن بگیرید رجدینتون با اون روز تولد شد و همچون مخلوق وای رجدینی نیست کی من فهمید اون مدت با بسیار آدم ها بیدن رجدینی میموند شما که همون روز تا آخر عمرش بعضی ها نمیابدن بعضی ها حیات میگذارد و نیک نمیفهمند که چه تلنت دادگی های خداوند دوای با همون تلنت استفاده کردن نمیتاد پرابلم آدم ها همین باید هر باری که معنی سر شما بهونه کوه میکنن شما باید که هوای اوبیدیتسا کردن توید هر روز کاری که شما میکنید شما باید با مقصدتون نزدیک کردن گیرد روز کاری که شما میکنید باید شما همون مقصدی که دارید هوای به نزدیک شدن گیرید نه که وقتی که شما هر روز کاری میکنید که در یک جا میستید با مقصد نزدیک نمیشوید این اوجه گیبل این اوجه سمیت چرا که روز سن سال شما رفتن میگیرد سن سال شما کم شدن میگیرد